Merit tabik basang ngagai semua bala kita tik seruran bergulai ngau kami ba Aiban. Depanca terus hari studio BRTM Kuching Aiban lemai sarito hari 36 hari bulan 7 bergulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Sarawak dekat nerima servis pakar dari menoluar dikena ngemansang Kepalan Penyakit Berampit Sarawak SIDC. Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang penglandik Datuk Roland Sagah Wiin madah ke awal mudah diatur bergulai ngau sekedap menua baka Switzerland ngau England dikena negap kagi operasi SIDC. Tidi pelabak ketembuk gagak bak tahun 2024 tu elak. We have recently returned from Imperial College London and the Infectious Tropical Disease Center in Switzerland, because we hope to have some collaboration with them, and I think our discussion with them were very fruitful. Of course, that means also we will need them to come here and do the research together with us. Datuk Roland Sagah Wiin madah ke SIDC digagak ngena agih belanja bak penyampau 200 juta ringgit. Tinyerangkum pengawal pemansik dikena nentu ke Sarawak bersedia bertapik engkau penglekai penyakit serta berjalai ke inisiatif munas ke penyakitnya. Ia madah ke pansik ti diperjalai ke elak dekat ngemerat ke penyakit ti berampit baka COVID-19, SARS, rabies, malaria, batuk rangkai, denggi engkau penyakit jari, kaki engkau mulut. Datuk Roland berjakuk munyinya bak pengerami nyuak ke tapak tanah SIDC ngambil ke dipresi bak tapak SIDC di Kuching Semerahan Expressway Kota Semerahan. Surat pemendar rungkut pakej ti beragam 4 juta ringgitnya disuak ke Kepala Pemesai Eksekutif Borneo Development Corporation Nur-E Fazwi Saleh ngagai Director Engineering Syatik Zaitun Yusof ti dikemata ke Datuk Roland Sagah. Bak awam pengarang beritanya megak Datuk Roland madah kepalannya dekat digagak bak tapak pemesai 40 hektar serta ngembuan kandang dua penglikun dikena nyendia ke diri. Laban palannya berkawal ngau penyakit berampit. Kelimpah harinya tapak pemesai 3.8 ekar megak dekat disediakan dikena ngagak Spital Medan. Spitalnya elak muat endur ngengkah ke 1,000 buah katil serta uliah tembuk degagak dalam tempoh 2 minggu. Bak berita kebukai Datuk Roland Sagah Wiin ke megak Vice yang di-Petua Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB madah ke buah penemu hari mensia maya bak Parlimen Puncak Borneo patut diperhatikan sebedang ngagak pemutus berkawal enggau peminta Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin tik dekat masuk partinya. Ia madah ke buah penemu hari mensia maya bak kandang menuanya patut diperhatikan dulu. Kaban Kaunsil Negeri Taratnya madah ke pemutus tik mendar ke Datuk Willy ukai ditetap ke orang siku-siku aja. Tang patut digagak pengudah tik berandau ngau Premier Sarawak ke megak yang di-Petua PBB Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Supreme Council partinya. Dun Tarat Siti Ari 3 Dun ke dipegai Sitak Parlimen Puncak Borneo. Apin lama tu tadi Kaban Parlimen Puncak Borneo nya bisik madah ke diri udah ngenatai ke peminta masuk parti PBB. Brigade ke-31 Infanteri Malaysia dekat nyikap diri serta sedia merik bantu. Kelebih lagi bak pengawal tim merik pengelantang ngagai Mensia Mayu. Panglima 31 Brigade, Brigadier General Abdul Jalal Zaidi Abdul Majid, madah ke kelimpah hari pengawal asal SIDA, Brigade Infanteri ke-31 Malaysia, megak sedia merik bantu dikena nentu ke pengelantang keluarga Malaysia. Kita sedia membantu pihak berkuasa awam maupun kerajaan dalam apa juga penugasan. Ia berjakuk munyinya lebuh tik derandau pengarang berita berserimbai ngau pengerami ngintu genap 7 tahun penumbuh Brigade ke-31 Infanteri Malaysia bak Kem Junako Sibu. Ia madah ke-31 Brigade megak udah nyapai mayuh pemujur serta penyulut. Sekedar hari pemujur Batalion 31 Brigade ia nyak nangkap orang hari menoluar tik tamak ndak beradat parti serta ngerampas barang tik berharga RM19,880 dalam ob jaga kawan.
Kelimpah harinya 31 Brigad Megak Bisik Ngau Baop Penawar dikena mantuk Rabantik Berkuasa Perintah nentu ke atur teknitiah ke SOP serta munas ke penglekai COVID-19. Pak Pengerami Minyak Megak Bisik diatur pengawak merit tanda pangkat ngagai 2 ikut pemesai Ngau 20 ikut lain-lain pangkat. Brigad ke-31 Infanteri Malaysia ditumbuh ke Kenak 1 hari bulan 7 2015 buat Markas Sedadu Darat 2 Kuala Lumpur. Markas brigadnya sudah dipindah ke Kuching Kenak 10 hari bulan 2 2016 lalu udahnya dipindah ke Ngagai Kem Junako Sibu Kenak 22 hari bulan 1 2017. Tiap upis menteri patut mengangkat ke sistem arus penyambung strategik di Rimpu, ngambil ke semua pemutus strategik perintah boleh dikenatai ke ngau betul serta jampat ngagai rakyat. Menteri Arus Penyambung Ngau Multimedia Tan Sri Anwar Musa madah ke pemutus kabinetnya megak minta semua upis menteri ngamanah ke sistem ngenatai ke penerang, ngambil ke rakyat merti ke semua autoriti dipejalai ke perintah jam kediato ngau manah serta rasional. Tan Sri Anwar Musa madah ke Bala Menteri minta semua upis menteri nentuka atur ti ngenatai ke penerang ngagai mensia mayuh di kemanah ke laban sidak dekak mayuh hagi penerang ulih diterima. Ia madah katur serta perambu arus penyambung strategik semua upis menteri dekak dipejalai ke ngau manah hagi. Ia megak madah ke upis menteri perkara wang udah nyedia ke agih belanja ti mayuh ngagai tiap upis menteri dikena sidak negap ke sistem arus penyambung strategik Sidampu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Datuk Benuang Bak Menua Singapura labantiknya dituai delegasi nemuai sambil belajar pengalaman 5 hari ngagai menuanya. Penerang media hari opis Premier Sarawak madah ke pagi tadi delegasinya udah bertemu ngau bala pemesai hari opis meranak ke pukuk menua Singapura GIC Bak Capital Tower. Delegasi Sarawaknya sudah diberi penerang berkawal ngau operasi, struktur pentadbiran, strategi meranak ke pukuk serta perambut polisi GIC tiknya diupis meranak ke pukuk menua Singaporanya. Sama bisik ngau delegasinya ianya sapit Premier Datuk Ahmad Douglas Uga Embas, ngau Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, pemangku Sekretari Perintah Menua Sarawak Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki, ngau Sekretari Wang Menua Datuk Seri Wan Lis Osman. Penemuai Raban sidanya Siti Ari Pemungkal ngau atur tik numbuh ke dana kekayaan Sarawak bakal tak dipadah ke Premier sebedau tu. Penemuai Raban sidanya Siti Ari Pemungkal ngau atur tik numbuh ke dana kekayaan Sarawak bakal tik dipadah ke Premier sebedau tu. Dana kekayaan Sarawak dekat dibantai ke Bak Dewan Kaunsil Negeri dalam bulan 11 tu elak. Lalu dipelabak ke berengkah dipejalai dalam tahun 2024. Kena bulan 5 tu tadi, Premier bisik udah nemuai ngagai Norway dikena mansia operasi ngau tadbir urus dana kekayaan Norway. Perambu atur gawak 4 hari seminggu agi benung di perunding serta depan siap. Niat jakuk ke dipansut ke Kepala Direktor Upis Pengerja Pengawak Perintah JPA, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah. Ia madah ke JPA nerima buah penemu hari QPEX engau orang bukai berkawal engau perambu atur gawa 4 hari seminggu. Kelimpah semampai terbuka nerima buah penemu hari Raban ke berkawal dikena mansiak perambuknya. Ia madah ke perkaranya patut diperhatikan engau siliak dulu nitia ke guna serta struktur servis perintah di menua tu. Tajapan menua bukai udah nguji berjalai ke aturnya. JPA cukup terit berarti keempas hari sebarang polisi baru tidak diperjalai ke. Kelebih lagi berkawal engau sistem servis perintah, kelebih lagi lebuah menua tu benung ngangkat ke baru sektor ekonomi. Ia madah ke JPA semampai berjalai ke pansi hari semua sukut bakal perengka guna, pemansang pengawak serta ngadu ke pemanah proses gawak ti ulih ngangkat ke sistem servis perintah ngagai bala rakyat. Program Miri Car Free Day 2022 dekat diatur ke Terubahaya bak Bandaraya Miri kena hari 6, 16 hari bulan 7 ianya minggu baru tu elak. Program tu diatur dikena nampak gaya hidup ti berpengerai serta gadung ngagai mensia mayuh di Miri serta ngurang ke pengawak ngeluar ke karbon.
Penerang media tidak dipansut ke upis residen bagi menua miri madah ke sepemanjai programnya diatur. Mensia mayuh seminak dikemendar ke berjalai kaki, genak bersikal, skateboard, hoverboard, enggau blade skuter. Berengkah pengangkut hendak dikemendarkan ngah jalai alun tidak ditutup berengkah hari pukul 6 pagi nyentuk ke 10 pagi. Jalai tidak dekat ditutup tu ialah ianya Jalai North Yew Seng, Jalai Perry, Jalai Post, Jalai Haji Lampam, engkau Jalai Persekutuan. Program tidak diatur berengkah hari pukul 6 pagi dekat diatur bak pemanjai Jalan North Yew Seng. Ianya bak mua wireless walk miri tidak dekat dipenyadikan Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif enggau Performing Arts serta Menteri Nembiak Lumba enggau Main enggau Pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Mensia mayuh di Miri diperansang sama ngau nguluk program tu ngambil keulih ngasai ke gaya Bandaraya Miri maya tik nadai perengkah pengangkut. Sekedar pengawak kebisik diatur maya tu ialah ianya pekit basikal berhias, zumba engkau sekedar pengawak kebukai. Program ke dipegai upis Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif engkau Performing Arts Sarawak tu diatur keterubahaya di Miri lalu diatur upis residen bagi menua Miri, bergulai engkau unit komunikasi engkau Pemadas Sarawak UKAS, upis Dagang Temuai Sarawak STB, Masterpiece Cycling Club, Transformer Fitness Bootcamp FTB, engkau Great Fitness Studio. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai ke lemai tu. Hayan ke semangat keluarga Malaysia berdiri ke tempo serta belak ngusung pangan diri, ngau sama nyaga pengerai. Ngau tu aku Vanessa Mering madah ke diri mupuak dulu.